আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আচ্ছা হুজুর, আপনি কি আমার মুনাজাতের দোয়া একটু বলতে পারেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আমিন। রব্বানা জালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির ওয়া তারহামনা লানাকুনা মিনাল খাসিরিন। इसके महबूब दे खुदा दिल में हासिल नहीं, लाखों मुसलमान हो मगर ईमान में कामिल नहीं। आशिकों का दिल बनाया अल्लाह ने, इसके रोशन कर दे इसके रसूलुल्लाह ने। एक नेकी गौर करे बंदा करे, एक बदले उसके बोले दुस मिले। ए दुनिया मुसाफिर खाना कबूरा के ठिकाना, कोई आगे रुआना है कोई पीछे रुआना। जिंदगी भर मेरे तरफ तेरे खिदमत करे वली, जब मैं खिदमत के लायक होए हम के चलगी। গ্রেফতারি ডাক যখন করিবে তোমার, তত্ত্বে কি মাটিতে থাকো নাই তো নিস্তার। বনে থাকে বন বাদুরা সাউজলে তার বুকে, তেমনি মায়ের সাউজলে না পড়লে হাজার দুঃখে। আল্লাহ আল্লাহ क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह मोमिनी काम है। अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह जफने वाला बना दे। अल्लाह আলহামদুলিল্লাহ। দেখো গান দিয়ে লাগে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আগে দেখ গেল না না ওইটা